हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो में डिस्कसन करवा सिटी परीक्षा 2026 साइंस एक माराथन क्लास जो थी कि आपण मानकर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलोजी तो सबुति किछि प्रश्न अच्छी जहाँकि निश्चित भाव में आपण मानक अगस्ट 7 रे थिबा सिटी एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल कर जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर करेंगे एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी नक आज भिडियोटी को आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न पचारि निम्नलिखित मध्यरु केउं धातु पानी सह साधारण तापमात्रा रे तीव्र प्रतिक्रिया करिथाए। तो केउं धातुटा आपण मानकर पानी सह शीघ्र प्रतिक्रिया करिथाए। तो सठिक उत्तर बैठी आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी सोडियम धातुटा। तो परवर्ती प्रश्न पचारि निम्नलिखित मध्यरु केउंटी प्रकाशर बेगरे गति करि पारे, माने आलोक बेगर केउंटा गति करि पारे? आल्फा कणिका, बीटा कणिका, गामा कणिका ना प्रोटॉन? केउंटा आपण मानकर आलोक बेगर गति करि पारे? तो सठिक उत्तर आसी बैठी आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी गामा किरणटा। तो परवर्ती प्रश्न पचारि मानव शरीर रे इन्सुलिन केउं अंगुरु श्रवण हुए? मानव शरीर रे इन्सुलिनटा केउं अंगुरु श्रवण होता है? यकृत, अग्नाशय, बृकक ना प्लीहा? तो सठिक उत्तर बैठी आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नलिखित मध्यरु केउं गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट पई सर्वाधिक दायी? निम्नलिखित मध्यरु क्यों गैसटा ग्रीन हाउस इफेक्ट पई सर्वाधिक दायी? तो सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 5 नंबर रे निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अम्ल और क्षारर उभय भली व्यवहार करे? केउंटा अम्ल और क्षारर उभय भली व्यवहार करे? एटा हला सोडियम हाइड्रोक्साइड, एटा हला क्षारीय, एटा हबनी HCl, एटा कि हमर जो स्टोमाक रे थाए हाइड्रोक्लोरिक, एटा भी होची अम्ल रे जीव। CO2 तो हबनी आपण मानकर रहबो कोन Al2O3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मानव रक्तर साधारण पीएच केते? तो मानव रक्तर साधारण पीएच केते आसीबो? तो साधारण पीएच होची 7.4। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नलिखित मध्यरु केउं विटामिन पानी रे द्रवणीय हुए? केउं विटामिन पानी रे द्रवणीय हुए? विटामिन बी, सी, डी ना B12? तो सठिक उत्तर बैठी आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी आसीबो विटामिन डी टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि विद्युत बल्ब रो फिलामेंट केउं धातु होई थाए? जो विद्युत बल्ब रो जो फिलामेंट रहिछि सेटा होछि आपण माने जानथिबे टंगस्टन धातु रे W, तार जति सिंबल पचारिबो टंगस्टन बा W। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आछि निम्नलिखित मध्यरु केउंटी डीएनए रे न थाए? केउंटा डीएनए रे न थाए? आडेनाइन थाए, थायामिन थाए, गुआनिन थाए, किंतु यूरासिलटा आपण मानेकर जो डीएनए रे न थाए। तो सी ऑप्शन राइट आसबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नलिखित मध्यरु सबुठारु हालुका गैस केउंटा? ए जो ऑप्शन देछि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबुठारु हालुका केउंटा आसीबो ना हाइड्रोजनटा। तो परवर्ती प्रश्न पचारि निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक उभयधर्मी ऑक्साइड? जोटा कि उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल क्षार आम देखिथिले कोटा Al2O3 टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नलिखित मध्यरु केउं विटामिन रो अभाव रे रक्त जमाट बांधिबारे विलंब हुए? तो रक्त जमाट बांधिबारे सहाय्य करे किए? विटामिन के करे? तो डी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न पचारि परमाणुर रासायनिक गुण मुख्यतः केउं कणिका उपरे निर्भर करे? जो परमाणुर जो रासायनिक गुण रहिला मुख्यतः केउं कणिका उपरे से निर्भर करिवो? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना बाह्य कक्षर इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस? तो सठिक उत्तर कोन आसीबो ना सठिक उत्तर आइबो ऑप्शन नंबर सी बाह्य कक्षर इलेक्ट्रॉन उपरे। तो
तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि आलोक शून्य स्थान रु पानी को प्रवेश कले केउटा अपरिवर्तित रहे। आलोक शून्य स्थान रु पानी को प्रवेश कले केउटा अपरिवर्तित रहिबो। बेग, तरंगर दैर्घ्य ना कंपांक ना शक्ति। तो सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर सी तार कंपांकटा। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि मानव शरीर रे यूरिया केउ अंगरे तैयारी हुए। तो यूरियाटा केउ अंगरे तैयारी हुए बोली पचारुछि। तो सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर बी यकृत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी उष्मार सर्वोत्तम सुपरिवाहक। केउटा सर्वोत्तम सुपरिवाहक कोउटा। रूपाटा देखो रूपाटार बहुत शीघ्र माने फ्लो करिवो करेंट फ्लो करिवो। तो परवर्ती प्रश्न अछि निम्नलिखित मध्यरु केउ ग्रह को रेड प्लैनेट बोल कहा जाए। तो लोहित ग्रह समस्ते जानिथिबे मंगल। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि प्रकाश संश्लेषण समय रे उत्पन्न अम्लजान ओटोटा क्यों पदार्थ आसे जोटा कि आमर आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे देखंतु जो आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे आम जो उत्पन्न होउची अम्लजानटा सेटा क्यों पदार्थ आसुची सेटा आसुची आमर H2O माने जलर आसुची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि निम्नलिखित मध्यरु केउटा SI एकक नुहे। न्यूटन, जूल, डायन, पास्कल। केउटा SI एकक नहीं कहार डायन। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि मानव शरीरर सबुठारु बड़ ग्रंथि केउटा। मानव शरीरर सबुठारु बड़ ग्रंथि केउटा। थायरॉइड, यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटारी। तो यही प्रश्न सठिक उत्तर कौन हम आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणांतु। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नलिखित मध्यरु केउ पदार्थ रे विद्युत परिवाहित हुए नहीं। केउ पदार्थ रे विद्युत प्रवाहित हुए नहीं। एरा होछि आपण मानक जो डिस्टिल्ड वाटर रहिला पातित जल जोटा हम कहउचंती बा आसुत जल बोली जोटा कहउचंती सेटा होछि विद्युत को परिवाही। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नलिखित मध्यरु केउ हार्मोन रक्त रे शर्करा परिमाण कमाए। केउ हार्मोन रक्तर शर्करा परिमाण कमाए। एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ग्लूकागन। तो सठिक उत्तर कौन आसिबो। सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि एक परमाणुर परमाणु क्रमांक होला 17। तार बाह्य कक्ष रे केते इलेक्ट्रॉन रहिबो। देखंतु हमर K सेल रहिबो 2टा, M सेल रहिबो 8टा, सॉरी L सेल रहिबो 8टा, तले बाकी रहिबो 7टा। तले बाह्यतम कक्ष रहिबो 7टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि निम्नलिखित मध्यरु केउ यंत्र वायुमंडलीय चाप मापे। तो देखंतु वायुमंडलीय चाप मापिबो कोउटा 12 मीटर। सी ऑप्शन राइट आसीबो। परवर्ती प्रश्न पचारिछि मनीष शरीर रे आरबीसी केउठारे उत्पन्न हुए। मनीष शरीर रे आरबीसी केउठारे उत्पन्न हुए। तो सठिक उत्तर कौन आसीबो ना ऑप्शन नंबर बी लाल अस्थि मज्जारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नलिखित मध्यरु केउ गैस चूर्ण पानी को क्षीर वर्ण करे। एटा होछि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टा। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि शब्द शून्य स्थान दे काहेकि जाई पारे नाही। शब्द शून्य स्थान दे कि काहेकि जाई पारे नाही कहीं शब्द जीवा पई गोटे माध्यम आवश्यकता थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि केउ विटामिन सूर्य किरण साहाय्य शरीर तैयार होता है। तो सूर्य किरण साहाय्य विटामिन डी आम शरीर तैयारी होछि। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी रासायनिक परिवर्तन। देखंतु बरफ तरलिबा पुणी बरफ होटा हेनी कागज छिंडा पानी फुटा एसब हूँ भौतिक परिवर्तन। कि लुहारे कलंकी लगे यहाँ हूँ गोटे रासायनिक परिवर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि विद्युत बल्बर फिलामेंट रे टंगस्टन व्यवहार करा जाए कारण कौन। देखो
এইভাবে প্রশ্ন আপনার আসব। তো বিদ্যুৎ বল্বরে যে ফিলামেন্ট রয়েছে আমার টংস্টন ব্যবহার করছেন কোণ পাই? ଏହା ହାଲୁକା ଧାତୁ ହୋଇଥିବାରୁ, ନା ଏହାର ଗଳନାଙ୍ଗ ବହୁତ ଅଧିକ, ନା ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହକ, ନା ଏହା ସହଜରେ ଜଙ୍ଗ ଧରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଏହାର ଗଳନାଙ୍ଗ ବହୁତ ଅଧିକ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଏକ ଯୌଗିକ? H2O ଯୌଗିକ ଗୋଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଏକ ବସ୍ତୁର ଭର ମାନେ ମାସ୍ ତ ପୃଥିବୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ତ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ତ ପୃଥିବୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା 1/6 ହୋଇଯିବ, ନା 6 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ, ନା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏକ ବସ୍ତୁ ତ ପୃଥିବୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ମାନବ ଶରୀରରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅସ୍ଥି କେଉଁଠି ଅଛି? ତ ମାନବ ଶରୀରରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅସ୍ଥି କେଉଁଠି ଅଛି? ଫିମର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜଙ୍ଘରେ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନତଃ ଦାୟୀ? ତ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଜେ ଥମ୍ପସନ୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ କେଉଁ ଟିସୁ ଦାୟୀ? ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ କେଉଁ ଟିସୁ ଦାୟୀ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜାଇଲେମ୍ ଟିସୁଟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଧାରର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବର ନିୟମ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଧାରର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବର ନିୟମ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଫାରାଡେ, ଜୁଲ୍, ଓମ୍ ନା ଆମ୍ପିୟର? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜୁଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସର୍ବାଧିକ କଠିନ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ? କେଉଁଟା? ହୀରାଟା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଡିଏନ୍ଏର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ? ଡିଏନ୍ଏର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍। କ'ଣ? ନା ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୌରଶକ୍ତି ରହିବ, ପବନ ଶକ୍ତି ରହିବ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୋଇଲାଟା ହେବନି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୁଗଳ ଭୁଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ବିସି ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସିଟା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ଟା ଆମର ହେଉଛି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଜମାଟା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦୁଇଟି ସମାନ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିଲେ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧଟା କେତେ ଆସିବ? ଦୁଇଟି ସମାନ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିଲେ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧଟା କେତେ ହେବ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, R/2। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ମାନବ ଶରୀରରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କେଉଁଠାରେ ରହେ? ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ଟା ଅସ୍ଥି ଓ ଦାନ୍ତରେ ଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ରିଡକ୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି ରିଡକ୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆସିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ପୃଥିବୀରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଧାନ କାରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆମର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ଅକ୍ଷର 23.5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ ଝୁକେଇକି ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ
କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ପିତ୍ତରସ ସଞ୍ଚିତ ରହେ? ବାଇଲ ଜୁସଟା ଆମର ପିତ୍ତାଶୟରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହକ? ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ଫ୍ଲୋ ହୋଇପାରେ, ସେଟା ହେଉଛି କେଉଁଟା? ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ଟା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରନର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରନର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଜେମ୍ସ ଚାଡୱିକ୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଆମ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରେ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ ନା ଇ ନା ଡି ନା କେ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଭିଟାମିନ୍ ଇଟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଚୁମ୍ବକର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ? ଚୁମ୍ବକର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟା ସର୍ବାଧିକ ରହିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉଭୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତ ଅଛି, ସାଉଥ ପୋଲ୍ ଆଉ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ତ ଯକ୍ଷ୍ମାଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୀଜାଣୁ ଜନିତ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କଲେରା ବୀଜାଣୁ, ଏଠି ଡେଙ୍ଗୁ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତା କେଉଁ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତା କେଉଁ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ କ'ଣ ଏଠି? ନା ପ୍ରଶସ୍ତତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜୀବକୁ ନେଚର୍ସ ଫାର୍ମର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଜୀବକୁ ନେଚର୍ସ ଫାର୍ମର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରଜାପତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।